Malipayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Ako nag-ila sa pagkagamhanan sa Dios. Ug mao na aton tinguha nga karong gabi ato na sad maeksperiensyahan ang iyang kaayo. Magtuon na sad ta karon mahitungod sa gugma sa Ginoo paagi sa mga sambingay nga gitudlo ni Ginoong Kristo. Ayaw gyud kamo paghikalimot ang sambingay kon parabolo mga sugilanon ninyo tan-on apan aduna kini langitnon nga kahulugan. Karon ang atong tun-an gikan sa book of Matthew chapter 21 verses 28 up to 32. Ako kini nga pagbasahon. But what think ye? A certain man had two sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Whither of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believe him. And ye, when ye had seen it, repented not, and afterward that ye might believe him. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsuonan, ni ana usab ang pamaagi ni Ginoong Kristo sa pagtudlo. Naggamit siya og sambingay. Ay mo kalimot, ang sambingay usa kayo tan-ong sugilanon apan adunay kahulugan nga langitnon. Kini nagisgot sa usa ka amahan ug ang duha niya ka anak. Ug mao ni ang ginatawag the parable of the two sons. Usa ka adlaw matud pa sa sambingay, ang amahan miduol sa usa niya ka anak. Unya iyang giingnan nga anak adtos kaparasan pagtrabaho didto. Og miingon ang iyang unang anak, I will not go. Dili ako muadto. Apan taod-taod nagmahay nakaamgo. Miadto siya og nagtrabaho. Ang amahan miduol na sad sa ikaduha niyang anak. O giingnan niya nga anak adto didto sa kaparasan pagtrabaho didto. Og ang ikaduha niyang anak mingog, yes sir. Doon ay mga ng mga bata, dagko kayo og mga oo, dagko og yes. Apan wa mi adto. O, pamilyar ba ang maong sugilanon? O, kinalibutan man gina. Gakatabo na. Doon ay mga tao mo ingon nga di ko. Pero di ay musunod rampod. Doon na pod mga tao nga mo ingon, oo, buhaton na ako ni. Pero masinupakon, dili niya tumanon. Ingana ang gakatabo dinhi sa kalibutan. Karon, gipangutana ni Jesus ang mga taong iyang gitudluan. Ingon siya, kinsa man ni adtong duha ang maayo. Kinsa man ni adtong duha ang nagtuman o kinsa ang maayo. Ang tubag nila, kadtong miingon nga dili ko apan iyang gituman pagkahuman. The first son nga giduulan. Ang unang anak nga giduulan mao ang nagtuman sa kabubut-on sa amahan. O nakita sa mga tao, klaro, ang parable, ang sambingay, muhatag ni siya sa pagkahanay niini, muhatag siya og giya nga makita nato asa ang husto. Pero ang leksyon wa pa diha. Ang gamiton sa Ginoo na iyang lubagon, iyang balikon ang istorya, lubagon nga mo-apply sa ato. Mingon ang Dios, mingon si Ginoong Hesus, husto ang una mao ang mituman sa kabubut-on sa amahan. Karon ni ang leksyon mga kaigsuonan. Basahon nato ang balaang kasulatan. In verse 31, nasa tunga,
Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Ang naa dinhi karon sa pagtudlo niya, kung basahon nato ang maong chapter, naghisgot ni may tungod sa mga saserdote o mga ansyano. The elders, the leaders, including the priest, mga pari, giingnan niya, kamo pagaunahan sa mga maniningil ug buhis, publicans. Kamo unahan sa mga bigaon, harlot, ay gamit din nga makaadtos gingharian sa kalangitan. Nakuha ni Ginoong Hesus ang atensyon sa mga tao. Siguro kadtong mga pari nga question na karon, nganuman, maminaw na sila dinhi karon. Kadtong mga ansyano kon mga elders, maminaw na nganong kita naman nooy na dautan. Mao ni ang tudlo ni Ginoong Kristo. Akong pagkabasahon na usab. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believe him. And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. Klaro, di-explain din ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. Ni ay mga tao nga unang nakaila kay John the Baptist. John the Baptist was the forerunner of our Lord Jesus Christ. Siya'y nauna. Siya tuntaw nagwaling, nagingon siya nga, may muabot, nga dili gani ko angayan, nga magkuha sa iyang sapatos, ni magliston sa iyang sapatos. Iyang ginaila ang pagkabantugan ni Ginoong Hesus. Iyang ginawali ang pagkaanak sa Dios ni Jesucristo. Mo tong iyang ipasabot nga, I am not worthy. Di ko angayan kung itande, kung pananglitan, magbuhat alang itande ang iyang mga nabuhat kaysa kay Hesus, dili gyud ikaparang. Mao na ngayon siya, I am not worthy. Og sa iyang pagwali nga moabot ang matuod nga manunubos, dili lang magtutudlo, labaw pas magtutudlo. Propeta, labaw pas propeta. Apan mao ang manunubos, ang mga tao nga unta mao ang ginatawag mga matarong, the priest. The elders, mga leaders kini. Wa sila mutuo kay John the Baptist, kay Juan Bautista, ilang gidumilian ang iyang mensahe, wa sad sila mutuo sa muabot nga manunubos nga si Ginoong Hesus. Apan, may mga taong naminaw, mga taong dautan, ang maniningil og buhis, ang mga publicans ang tawag kanila dinhi sa balaang kasulatan. Giila, siguro dili pud tanan. Apan giila nga mga tikasan. Kung ikaw paninglan og buhis, ilang patasan para nga ang ilang ihatag sa gobyerno sa Roman Empire man na. Kadtong angay ra nimong bayronon niya, ila na ang bahin niini. Tanaw ra gud bisan ang natabo kay Zacchaeus. Daghan ang iyang taong gilimbungan. Unya andam siya nga ibalik, di lang ibalik ang mao nga amount, maong kantidad sa lapi. Pwede pa niyang dublihon, triplihon pa gani, basta na siya'y na limbungan. Nga na yung ibuhat. Asa man siya magkuha og kwarta? Mao na dagko gyud ang iyang nakuha. Kay andam siya mobalik bisag pilo-piloon pa para lang makita nga siya naginulsol sa iyang binuhatan. So publicans are known to be people who are deceitful. Apan ang mga maniningil boys nga giilang makasala ug dautan, ang mga bigaon, naghinulsol sila mga sala, midawat sa mensahe ni Juan Bautista, miila nga ang manunubos nga si Ginoong Kristo, mao na sila makasasala man. Apan
ilang gisalikwa ang kasalanan, naghinulsol, mituo kay Ginoong Kristo, gidawat ug gihinangop ang ginatanyag ni Ginoong Kristo. Sila diha-diha nakabaton sa saad sa kaluwasan. Mauni ang kahulugan, mga kaigsuunan, niining sambingay. Usa ka anak giduol sa amahan, miingon siya, di ko. Apan nakaamgo siya iyang gihimo. Mahisama ni sa mga taong dautan. Ako dautan, ikaw, tanang tao dautan. Apan sa dihang nabatian nato, niingon ta primero, dili ko. Tungod sa atong mga kasalanan, ang atong gitubag, dili ko. Apan sa nadungog nato ang maayong balita, sa dihang may nagsugilon nato, may nagwali nato, may nabasahan ang uban, naghinulsol, gisugid ang mga sala, gidawat si Ginoong Kristo, pinaagis pagtuo, gihatagan ikaw ug ako, tanang mahinulsulong mga katawan ug midawat kay Hesus, gihatagan sa gasa, kinabuhi nga walay katapusan. Mauni ang hinungdan, mga kaigsuonan, nga gikumpara sa usa ka anak. Ni ay tao usab nga mga giilang matarong. In the religious community, the priests are known. Apan sila wa mutuo sa mensahe ni Juan Bautista. Sila dili mutuo kay Ginoong Kristo nga mao ang Mesiyas. Mao hinungdan nga kadto silang nagpakaron ingnong, yes sir, mutuman kunuhay. Apan wa man mibuhat sa buluhaton, wa nituman. Nag-uo apan way pagtuman, mas naunahan pa sila sa publicans o sa mga harlots. Mga kaigsuonan, padayon natong iwali ang maayong balita. Mga kahigalaan, kamo gihigugma sa Dios. Ikaw higala gihigugma sa Dios. Gusto niya nga luwason ang imong kalagikan sa silot sa sala. Apan higala, kung dili nimo hinulsulan ang imong sala, kung pabilin ka diha sa kasalanan, alaot gayud ikaw kay may adtong imong kalag sa impyerno. Gihigugma ka sa Dios. Gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Kung imong dawaton si Ginoong Kristo nga imong Dios ug manunubos, that matters all. Ang taong dautan, bisan unsa ka dautan, hinumduman nato nga ang grasya sa Ginoo mas labawng madagayaon. Hain mudako ang sala, ang grasya sa Ginoo mas mudagaya. Apan ayaw abusuhi ang kaayos Ginoo. Karon higala, pangayog pasaylo sa imong mga sala. Tuuhi, dawata si Ginoong Kristo nga imong Dios ug manunubos. Sangpit sa Ginoo. Ingna si Ginoong Kristo, pasaylua ako sa akong mga sala. Dawaton nako ikaw, Ginoong Hesus, nga akong manunubos. Kana nga klase nga pag-ampo, tubagon kana, pinagi sa paghatag nimo sa kinabuhing walay katapusan. John chapter 6 verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Saad ni Ginoong Kristo, ang tanan nga ihatag kanako sa amahan, magaanhin ako, mag-aari nako. Ang Ginoong Kristo hantod karon, pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu, nagatandog sa imong kinabuhi higala. Naga-convict kanimo, sala ang pagdumili sa Dios. Gusto sa Dios nga imong hinulsulan imong mga sala. Tuuhan, dawaton si Ginoong Kristo. Isip imong Dios ug imong manunubos. Kung himuon nimo kana, madawat nimo ang ginatanyag nga kinabuhing walay katapusan. Unya ikaw man nimog dawat higala, ayaw na og balik sa sala. Biyain na. Kay ang pulong paghinulsol ang kahulugan niini, giila nato nga kita makasala. Unya andam tang mo biya sa sala, mubalik ngadto sa Ginoo. To repent is to acknowledge that we have sinned, and then stop sinning, and then go back to God. Hinaot pa nga kining mao nga mensahe nakapahayag sa kasimple, yano
nga plano sa Dios alang sa kaluwasan. Gipaagi ni Ginoong Hesus sa sambingay apan dinhi nakita nga bisag makasasala ug makasasala gyud ang mga katawhan kung naa ang paghinulsol ug pagsangpit, pagdawat kay Ginoong Kristo, makadawat usab sa kinabuhi nga walay katapusan. Sambingay. Sugilanon dinis kalibutan apan nagdala og langit nung kahulugan ug pagtulunan. Hinaot pa nga sa dugang natong pagtuon og dugang sambingay sa balaang kasulatan, makita nato ang pamaagi sa Dios, ang pagpanudlo niya. Unya mohatag kini og leksyon kanato nga mulig-on pa ta, mutubo pa ta sa atong pagtuo sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan, to God be the glory and Shalom.